मुख्तलिफ़ तरीक़ेकार है वेरिफिकेशन के लिए, वो वेरिफिकेशन करके उनको सिंध हुकूमत सपोर्ट करेंगे और DAP में और यूरिया में हम अपने किसानों को सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं सिंध हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद ये है कि जल्द अज जल्द ये मंसूबा शुरू हो जाएगा। हमारा कोशिश ये है कि जो वीट का क्रॉप है उसको हम सपोर्ट करें ताकि हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत ना हो, और हम ना सिर्फ पाकिस्तान की ओवरऑल मईशत के हवाले से, अगर मैं समझता हूँ सूबाई हुकूमतें और वफाकी हुकूमतें टाइमली इंटरवेंशंस करते हैं तो जो नुकसान होना था इस सैलाब के हवाले से हम उसको ना सिर्फ मिटिगेट कर सकते हैं, मगर जो पाकिस्तान के अवाम पे बोझ एक बहुत महंगा इंपोर्ट बिल की सूरत में आने वाला कि हम बाहर से गंदम इंपोर्ट करने पे मजबूर हो जाते हैं और तो फिर पाकिस्तान के अवाम का पैसा बाहर के किसानों पे खर्च किया जाता है। तो उससे बेहतर ये है कि हम अपने वसाइल अपने किसानों पे खर्च करें और अपने ज़राई शोबे को भी सपोर्ट करें, और ओवरऑल पाकिस्तान की मईशत में हम चाहेंगे कि हम इस पोजीशन पे आ जाए कि हम इंपोर्ट करने के बजाय एक्सपोर्ट करने के पोजीशन में हो। तो उसके लिए जो ज़राई पैकेज सिंध हुकूमत दे रहा है उस पर अगर वफाकी हुकूमत हमें सपोर्ट करते हैं तो हम मज़ीद कवर कर सकेंगे। मुख्तलिफ़ इंटरवेंशंस हैं जो मैं चाहूँगा कि वफाकी हुकूमत अगर ये भी कर ले तो हमारा ओवरऑल ज़राई शोबे को फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले वफाकी हुकूमत ने जो IMF के साथ तय किया कि हम ना सपोर्ट प्राइस दे सकते हैं ना अपने किसानों से प्रोक्योर कर सकते हैं, तो फौरी तौर पे अपने एग्रीकल्चर इमरजेंसी के तहत वफाकी हुकूमत को आलमी इदारे से बात करके इस पॉलिसी पे नज़रसानी करना पड़ेगा ताकि हम पाकिस्तान में अपने किसानों को सपोर्ट प्राइस भी दे सके और प्रोक्योर भी कर सके। साथ साथ जो टैक्स की पॉलिसीज़ हैं उन्हीं आलमी इदारों के साथ बातचीत करके उनको रिव्यू किया जाए ताकि हम अपने किसानों को एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स की सूरत में भी और टैक्स रिलीफ की सूरत में भी सपोर्ट कर सके। ये हुआ हमारा एग्रीकल्चर शोबे के हवाले से जो इंटरवेंशंस हुए हैं। वैसे आप सब देख रहे हैं कि ये फ्लड के जो असरात हैं वो अभी भी जारी है। ख़ास तौर पे ऑब्वियसली सिंध के लो लाइंग एरियाज़ में हमारे कच्चे में तो नुकसान हुआ, मगर जो जिस पैमाने पे सूबा पंजाब में और वहाँ ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में नुकसान हुआ है वो तारीख़ी है। और जबकि हम अप्रिशिएट करते हैं कि चाहे वो सूबाई हुकूमत हो तो उन्होंने ऐलान भी किया है कि वो अपने जो मुतासिर हुए हैं उनको अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो आगे जाके उनको अगर जो नुकसान हुआ है उसके लिए वो कॉम्पनसेट भी करेंगे। मगर जो फ्लड के रिलीफ ऑपरेशंस के दौरान सपोर्ट करने के मुख्तलिफ तरीक़ेकार होते हैं, और एक ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप आगे जाके क्या करेंगे, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो आज आप क्या कर रहे हो। और उसके लिए मैं आज भी समझता हूँ कि जितना सपोर्ट और अच्छा होगा जो सपोर्ट सूबाई हुकूमत दे रहा है, दैट सपोर्ट वुड बी एम्पलीफाइड अगर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उन इलाकों में जो मुतासर है, जो आज भी पानी के नीचे हैं, आज भी वहाँ के अवाम मुल्तान का, भावलपुर का, लोधरा का, जलालपुर का, अपने मुख्तलिफ इलाके में ऐसे जगह हैं जो पानी के नीचे हैं, वो नहीं पहुँच सकते हैं। अब कितने हफ्ते हो चुके हैं जब से ये सैलाब शुरू हो गया है। तो मैं समझता हूँ कि आज भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए वफाकी हुकूमत कुदरती आफत किसी एक सूबा का जिम्मेदारी नहीं है। हर चीज़ ऑब्वियसली सूबाई हुकूमत अपना पूरा कोशिश करते हैं, मगर कुदरती आफत के दौरान दुनिया भर में वफाक सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं।
تو وفاقی حکومت پہ یہ ذمہ داری بھی ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ جو بھی متاثر علاقے ہوئے ہیں، سب سے زیادہ نقصان تو پنجاب کا تو ہوا ہی ہوا ہے، پر ہم یہ نہیں بھول سکتے ہیں کہ گلگت بلتستان میں بھی تپاکن نقصان ہوا ہے، پختونخوا میں جو ہوا ہے، جو نقصان ہوا ہے، وہ بھی تاریخی ہے اپنے لحاظ سے۔ تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ واحد طریقہ کار ہے کہ وفاقی حکومت متاثر لوگوں کو فوری طور پہ ریلیف پہنچا سکے۔ یہ سٹینڈرڈ پریکٹس رہ چکا ہے۔ پچھلے سیلاب میں وفاقی حکومت نے یہی کام کیا، کووڈ کے پینڈیمک کے دوران ہم نے یہی کام کیا۔ تو آج اگر یہ ہم نہیں کریں گے تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ جنوبی پنجاب کے عوام کا قصور کیا ہے کہ جب ان کے ہاں تاریخی تباہ کن سیلاب آئے، ان کے لوگ در بدر ہو چکے ہیں، بے گھر ہیں، سڑکوں پہ رہ رہے ہیں۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے انا کی وجہ سے یا پتہ نہیں کیوں یہ فیصلہ کیا گیا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے؟ ان کو اپنا پالیسی پہ نظر ثانی کرنا چاہیے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو سپورٹ دیا جائے فلڈ کے جو متاثر ہو چکے ہیں۔ باقی ہمارا ایک پوائنٹ رہا ہے کہ جیسے یہ سیلاب شروع ہوا، وفاقی حکومت کو کسی صوبائی حکومت نے کچھ مانگنا نہیں تھا، یہ وفاقی حکومت کا ایک پروسیس ہے۔ وفاقی حکومت کو عالمی سطح پہ انٹرنیشنل اپیل درج کرنا چاہیے تھا۔ وہ فوری طور پہ آپ کو مدد میں میں تنقید نہیں کر رہا ہوں، آپ پورا اپنا کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اگر آپ 100 روپے خرچ کر رہے ہو تو 200 روپے ہوتا خرچ کرنے کے لیے۔ اگر آپ 100 لوگوں کو مدد کر رہے ہو تو آپ 200 لوگوں کو مدد کر سکتے اگر عالمی دل آپ کے ہاتھ میں ہاتھ تھام لیتے۔ اور آج بھی اس لیے ہم آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ عالمی دنیا سے بات کرے اور اپنا IMF کے جو ریسٹرکشنز ہے اس فلڈ کے وجہ سے ان پہ نظر ثانی ہو، اس کیس کو بھی لڑنے کے لیے، وہ کیس لڑنے کے لیے آپ کا ہاتھ مزید مضبوط ہوتا اگر آپ ٹائملی فیشن پہ عالمی اپیل اگین جو آپ نے ہر سیلاب میں کیا ہے، ہر بار جب یہ ایسے آفت ہوا ہے تو یہ پروسیس وفاقی حکومت نے آٹو پائلٹ پہ کیا ہے، تو اس دفعہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا۔ ابھی بھی جس طریقے سے وفاقی حکومت مدد کر سکتا ہے ان لوگوں کو جو متاثر ہوئے ہیں ہمارے زرعی شعبے کے حوالے سے، وہ ہم امید کرتے ہیں کہ ضرور وہ کریں گے۔ وزیر اعلیٰ صاحب کا میٹنگز ہوئے ہیں رانا تنویر صاحب کے ساتھ، وزیر اعظم صاحب نے ان کو بھیجا تاکہ ہم زرعی شعبے کے حوالے سے جو سپورٹ کر سکتے ہیں اس پہ بات چیت کیا جائے، اور امید ہے کہ اس قسم کی ملاقات مزید ہوں گے تاکہ ہم اپنا کسانوں کو، اپنے زرعی شعبے کو بچا سکے اس نقصان سے، اور اوور آل پاکستان کی معیشت کو سپورٹ کر سکیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ کون کر عثمان صاحب؟ میرا سوال یہ تھا کہ آپ نے پنجاب کا وزٹ بھی کیا اور آپ کہتے ہیں کہ ہم مطمئن ہیں کہ وفاقی حکومت کے پنجاب حکومت کے اقدامات سے آپ کا پہلے بھی بیان، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں وفاقی حکومت عالمی اداروں سے مدد نہیں مانگ رہی جبکہ اتنی بڑی تباہی آئی ہے؟ پیپلز پارٹی اور آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی اداروں سے ہمیں مدد دینی چاہیے، ہمیں اپنی طرف سے بھی ہم عالمی اداروں کے ساتھ چلتے ہیں، اور کیوں یہ کیا وجہ ہے کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا بھی آپ بار بار مطالبہ کر رہے ہیں اور نہ پنجاب حکومت اس کی توثیق کر رہی ہے اور نہ ہی وفاقی حکومت؟ وہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا جہاں تک یہ دونوں پوائنٹس ہیں، یہ صوبائی حکومت کے خاتے میں نہیں آتے، ان کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ مطالبات وفاقی حکومت سے ہی ہیں، اور وفاقی حکومت کے میں نے اس پریس کانفرنس بھی شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم شکر گزار ہیں کہ جہاں تک زرعی شعبے میں ایمرجنسی ہے، جہاں تک بجلی کے بل معاف کرنے کی پوائنٹ ہے، انہوں نے ہمارے مطالبات مانے ہیں۔ ہم ساتھ ساتھ یہ میں نے آج ایکسپلین کیا کیوں میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام مگر عالمی سطح پہ اگر اپیل ٹائملی ہوتا تو آپ کو مختلف طریقے سے یہ مدد ضرور کرتا۔ باقی یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے یہ سوال تو آپ مجھ سے نہیں، آپ ان سے پوچھ لیں۔
सैलाब की सूरत हाल तो है, और भी बहुत सारी सूरत हाल है। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें यहाँ कराची में एफपीओ के रहनुमा हैं फारूक सत्तार साहब, उन्होंने मुतालबा किया है कि मैं बिलावल भुट्टो जरदारी से मिलना चाह रहा हूँ, कई माह से मिलने के लिए वक्त मांग रहा हूँ, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मुझे वक्त नहीं दे रहे हैं। एफपीओ के बहुत सारे मसाइल हैं जो वज़ीर आला से शेयर करना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, आप उस गरीब को टाइम तो देते ना मिलने का कम से कम। ज़रूर, क्यों नहीं देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक वन बाय वन हैज टू बी ऑर्गेनाइज्ड ना। एक तो ये कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें सिर्फ रिलीफ और रेस्क्यू पर ही गुजारा करेंगे या जो मौसमी तब्दीलियां हो रही हैं उसके पेश नजर भी इक़दाम उठाएंगे। मेरे तो अहम सवाल ये है कि वफाकी हुकूमत के साथ आप हैं और खासतौर पर सऊदी अरब के साथ जो एक दिफाई मुआहदा हुआ है, ये खुशान मुआहदा की तारीफ होनी चाहिए, लेकिन क्या आप नहीं समझते हैं कि जिस पार्लियामेंट में आप भी हैं उस पार्लियामेंट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया है, और क्या ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं है? जहाँ तक आपका सवाल है रेस्क्यू और रिलीफ के हवाले से, रेस्क्यू और रिलीफ तो पहला फेज़ होता है, जो फिर उसके बाद फेज़ आता है वो रिहेबिलिटेशन का आता है। जो नुकसान हुआ है उसको एड्रेस करने के लिए, जैसे पिछले सैलाब के बाद सूबाई सिंध के हुकूमत ने वफाकी हुकूमत के साथ मिलकर एक तारीख़ी मंसूबा शुरू किया, जहाँ हम ना सिर्फ 20 लाख घर बनाने जा रहे हैं जिनका नुकसान हुआ था पिछले सैलाब में, मगर ये क्लाइमेट रिजिलियंट हाउसिंग है, जिससे हम क्लाइमेट चेंज के हवाले से अपना एक किस्म का रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहे हैं ताकि दूसरा आने वाले सैलाब में इन घरों को नुकसान ना हो। और एक मुआशी कंपोनेंट है जो वुमेन्स एम्पावरमेंट की कंपोनेंट है, जहाँ हम मालिकाना हकूक़ उन घरों में रहने वाले ख़वातीन को दे रहे हैं। तो इसी तरीके से मैं उम्मीद रखता हूँ कि सूबाई हुकूमत और वफाकी हुकूमत मिल के रिलीफ और रिहेबिलिटेशन के फेज़ के बाद रिकन्स्ट्रक्शन का भी उनका फोकस ज़रूर होगा। जहाँ तक ये जो डिफाई एग्रीमेंट है जो सऊदी अरेबिया के साथ साइन किया गया है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सारे पाकिस्तान मेरा ख्याल में इसको वेलकम करेंगे। हर पाकिस्तानी इस पैक्ट के बारे में मैंने सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव फीडबैक सुना है। फॉरेन रिलेशंस कमेटी जो पार्लियामान का है, नेशनल असम्बली में हिना रब्बानी खर साहिबा उसका चेयरपर्सन है, वो इस एग्रीमेंट के हवाले से एक ब्रीफिंग स्केड्यूल्ड भी है और साथ साथ एक इन कैमरा ब्रीफिंग भी रिक्वेस्ट डाले चुके हैं। तो ज़रूर पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के मुताबिक जो हमारे पास इख्तियार है पार्लियामानी ओवरसाइट का, वो हम फॉलो कर रहे हैं। और अगर कुछ कंपोनेंट्स इसमें पब्लिकली डिस्कस नहीं हो सकते तो वो हमारा इन कैमरा ब्रीफिंग में डिस्कस होंगे। जगन साहब ये बताइए कि फ़लस्तीन इस वक्त पूरी दुनिया में बड़ा इशू बना हुआ है और यूरोप पूरा फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है, लेकिन अमेरिका अभी तक फ़लस्तीन को रियासत मानने के लिए तैयार नहीं। फ़लस्तीन की वजह से क्योंकि आपका अमूर खारजा में खासा काम भी हुआ है और आपको उस पर जो है पूरे पाकिस्तान में खराबी तहसील भी पेश किए, लेकिन ये फ़लस्तीन का मामला आप समझते हैं कि अमरीकी या इसराइली हथकंडे की वजह से होगा या कोई और मामला? जहाँ तक फ़लस्तीन के सवाल हैं, इस मौजू पे जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली में इस बार वो ममालिक भी फ़लस्तीन को रियासत के तौर पे मान रहे हैं जो माजी में नहीं करते थे, ये सबूत है कि जो फ़लस्तीन के अवाम जदोजहद कर रहे हैं उस जदोजहद में वो कामयाब होते जा रहे हैं। उम्मीद है कि जो ये जुल्म और नाइंसाफ़ी गज़ा में और फ़लस्तीन के अवाम के साथ हो रहा है और साथ साथ जिस तरीके से इसराइल ना सिर्फ गज़ा पे मगर मुख्तलिफ़ ममालिकों पे और मोस्ट रिसेंटली जो दोहा में इन्होंने हमला किया है, उसका
اس کا اثرات نہ صرف اس قسم کے سیکیورٹی پیکٹس میں ہوں گے، مگر میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے جو مڈل ایسٹ میں ممالک ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز اب ان حملوں کے بعد ریویو کریں گے، اور جو دوسرے ممالک ہیں جو آج تک اسرائیل کے ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی اپنے پالیسیز پہ نظر ثانی کریں گے۔ میرا سوال ہے کہ آپ بی آئی ایس پی کا ذکر کر رہے ہیں، یہاں پر وفاقی حکومت کی سطح پر ایسی اطلاعات آ رہی ہے کہ بی آئی ایس پی کو ختم کرنے کی بات کر رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ دوسرے کیا وفاقی حکومت نے کوئی آئینی قوانین کا ڈرافٹ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے؟ جہاں تک بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروگرام ہم نے تب انٹروڈیوس کروایا جب ہم مسلم لیگ نواز کے اتحادی تھے۔ الیکشن کے دوران تو مسلم لیگ نواز اس پروگرام کا اونرشپ پوری انداز میں لے رہے تھے، یہاں تک کہ وہ بار بار ہمیں یاد دلواتے کہ اسحاق طاہر صاحب فائنانس منسٹر تھا جب بینظیر انکم سپورٹ پروگرام انٹروڈیوس کروایا گیا۔ مسلسل اس پروگرام کی تعریف ان کے تمام نمائندے کرتے آ رہے ہیں، تو اگر انہوں نے یو ٹرن اس پہ لیا ہے تو ان سے پوچھا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارا آئینی ذمہ داری ہے، ہمارا اسلام کے مطابق ذمہ داری ہے کہ جو غریب عوام ہیں ان کو مدد کیا جائے، اور ہم اس پروگرام کے ذریعے جو عالمی سطح پہ انٹرنیشنلی اس کو نہ صرف اپریشیٹ کیا جاتا ہے، اس کو گولڈ سٹینڈرڈ کیا جاتا ہے، اور یہ واحد منصوبہ ہے جو پاکستان کا منصوبہ دوسرا ممالک اڈاپٹ کرتے جا رہے ہیں۔ تو اگر وفاقی حکومت اور یہ پروگرام کے بارے میں لوگ جو سٹیٹمنٹس بھی دیتے ہیں ان کا شاید اس پروگرام کے بارے میں پورا علم بھی نہ ہو، جہاں کیش ٹرانسفر اور سپورٹ غریب ترین عورتوں کو اس پروگرام کے حوالے سے ملتا ہے۔ سب سے زیادہ جو تعداد ہے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام بینیفیشریز کے، وہ صوبہ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، اس کے بعد صوبہ سندھ، اس کے بعد پختونخوا، اور اس کے بعد بلوچستان۔ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں وسیلہ تعلیم، وسیلہ روزگار، وسیلہ حق پہلے سے موجود ہے، جس کے تھرو ہم نہ صرف یہ مالی مدد پہنچا رہے ہیں مگر روزگار کے مواقع فراہم کر رہے ہیں، سکلز ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بہت کمپریہنسو پروگرام ہے۔ جہاں تک آئینی ترمیم کے سوال ہے، نہیں، آج تک مسلم لیگ نواز نے مجھے کوئی نہ ڈرافٹ شیئر کیا، نہ پروپوزل سامنے آیا ہے۔ اگر ان کے پاس ایسے کوئی آئینی ترمیم موجود ہوگا تو ان کو اس کو اناؤنس کرنا چاہیے، پی ایم ایل این کو کوئی پارلیمان میں لے کر آنا چاہیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آنا چاہیے۔ ہم سیاسی جماعت ہیں، ہم آئین ہو یا قانون سازی ہو اس پہ ہم غور سے دیکھیں گے۔ اپنا پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی اور پارٹی ممبرز کے پاس میں جو بھی ان کا پروپوزل ہے لے کے جاؤں گا، اور پارٹی کے ساتھ مل کے فیصلے کر کے آگے کے جو بھی لاہے عمل ہوگا وہ پاکستان پیپلز پارٹی طے کرے گا۔ میرے دو سوال ہوں گے۔ اوکے، ایک تو یہ کہ جہاں تک بات ہو رہی ہے تو سندھ میں سب سے زیادہ مسئلہ کاشتکاروں کو رہتا ہے، گنے کی قیمت وقت پر اناؤنس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کا نقصان ہوتا ہے۔ چاول کی فصل کے وقت ان کو صحیح معاوضہ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کی پروکیورمنٹ جو ہوتی ہے سندھ میں محکمہ خوراک کی، وہ بھی اس پر بھی اتنی کرپشن اور اتنے سوالات اٹھائے جاتے ہیں کہ آپ کبھی اس کا جائزہ لیں، کوئی میٹنگ کریں کہ کیا معاملات ہیں۔ ایک طرف مافیا ہے جو بڑی تعداد میں کروڑوں بوریاں غائب کرتی ہے، لاکھوں بوریاں غائب کرتی ہے، اندر وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، بس معاملات بڑا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی سی بات۔ اچھا، دوسرا، آپ ایک سیاسی سندھ میں انٹری ہوئی ہے، بڑے اچھے جذبات کا اظہار کیا ہے جولیئر ذوالفقار کی طرف سے۔ آپ کی لوگوں کو بڑی امید تھی کہ وہ آپ کے اوپر بڑے عملے کریں گے پولیٹیکلی، لیکن اس نے بڑے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے۔ تو آپ ان
उनका क्या सियासी आप मुस्तकबिल देख रहे हैं फातिमा का और जूलिया का? जहाँ तक ये ज़राए शोबे के आपका सवाल है, मैं समझता हूँ कि द प्रूफ इज़ इन द पुडिंग। और जो इन इंटरवेंशंस के बाद पाकिस्तान के ज़राए शोबे को, पाकिस्तान के किसान को जो फ़ायदा हुआ है वो आपके सामने है। मसलन जब ज़फ़र ज़रदारी साहब पिछले बार पाकिस्तान का सदर था तो पाकिस्तान एक वीट इंपोर्टिंग करती था, शुगर इंपोर्टिंग कंट्री था, बाकी चीज़ों को भी हम इंपोर्ट करते थे। और एक साल की अंदर ही अंदर यही इंटरवेंशंस करके, प्रोक्योरमेंट्स करके अपने किसानों को पैसा दिलवा के, इसके बजाय कि दूसरे ममालिक के किसानों को पैसा दिलवा के, हमने पाकिस्तान को एक एक्सपोर्टर कंट्री बना दिया, अपना किसानों को फ़ायदा पहुंचा दिया। अब जहाँ तक प्रोक्योरमेंट का तरीक़ेकार है उसमें बेहतरी की गुंजाइश ज़रूर होगा, मगर ये पूरा सिलसिला को रोकना पाकिस्तान के ज़राए शोबे पे एक हमला है। ये हमारे गरीब किसानों को सबसे ज़्यादा मुतासिर करते हैं। और मैं समझता हूँ कि जबकि आप बिल्कुल सही, ना सिर्फ सिंध, मुल्क भर में इस सिलसिले में कमज़ोरियाँ होंगे, उन कमज़ोरियाँ को ज़्यादा हाईलाइट करके वो पूरा प्रोग्राम को सैबोटाज करने का उनका तरीक़ेकार रहा है। हमने जो सिंध में ये हाड़ी कार्ड शुरू करवाया है, और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस है, हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा हम लोगों को रजिस्टर करवाएं इस कार्ड के ज़रिए। मेरा कोशिश यही था कि इस कार्ड के थ्रू हम ज़्यादा ट्रांसपेरेंट तरीक़ेकार से सपोर्ट भी पहुंचा सकें, प्रोक्योरमेंट भी कर सके, और माजी में और आगे जाके जो हमने इंटरवेंशंस करने हैं वो हम इस कार्ड के थ्रू अगर करते हैं तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। पर ये एक लंबा प्रोसेस होगा। जहाँ तक मेरे कज़न्स की सियासत में एंट्री की बात है, मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी देर से सियासी तौर पे एक्टिव रहे हैं, और अगर उनके अब मज़ीद इरादे हैं सियासत करने का तो हम इनको वेलकम करते हैं। हमेशा से नेक ख्वाहिशात हमारे रहे हैं उनके लिए, आगे भी रहेंगे। आपने देखा होगा कि हमने कभी भी नहीं, गैनवा ग्रुप का सियासत तो तारीख़ी तौर पे होता आ रहा है, कभी भी नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की तरफ से, मेरे तरफ से, मेरे बहनों की तरफ से कोई एक छोटा सा क्रिटिकल भी बयान इनके सियासत और इनके किसी चीज़ पे हुआ है, और उम्मीद है कि ऐसा ही रहेगा। हम चाहेंगे कि सब आगे आए, मुल्क का खिदमत करें, अवाम का खिदमत करें। शहजाद जलबारी साहब, आवाज़ टीवी से। सर, मेरा ये सवाल है कि नून लीग जो है वो वफाक में आपने इत्तेहादी की है, मुसलसल उनकी तरफ से जो है सिंध हुकूमत पे तनकीद की जा रही है कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा। एग्जाम्पल्स भी दी जा रही है कि मरियम नवाज ने जो काम किए हैं बहुत अच्छे काम किए हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? इत्तेहादी जमात होने के नाते को आप पर इस तरह तनकीद मुसलसल तनकीद की जा रही है? मैंने वफाकी हुकूमत की तरफ से कोई तनकीद सुना नहीं है, और मैं समझता हूँ कि मुस्बत क्रिटिसिज्म देना या नॉट इवन क्रिटिसिज्म देना, तजवीज़ देना कोई तनकीद नहीं होता। जहाँ तक सूबा पंजाब के चंद वज़ीरों के बयानात हैं, उम्मीद है कि वो उनके ज़्याती ख्यालात होंगे और पार्टी पॉलिसी नहीं होगा। चेयरमैन साहब, कराची के हवाले से मेरा सवाल है, अरबाब जागीर जो है उन्होंने ब्लॉग बनाया था कि लियारी टाउन जो है किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है, नेस पार्क को, लियारी टाउन किसी प्राइवेट कंपनी को दिया जा रहा है। तो कराची की सूरत हाल लियारी जैसी है, तो आप पूरे कराची में ऐसे इकदाम करें कि इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। बहुत बुरे कराची के हालात है, आप मेरे साथ विजिट कर लें तो मैं आपको बता दूंगा कराची का चेहरा, एक एक सड़क 4-4 दफ़ा बनती है और पहली बार में भेजा तो सब मैं समझता हूँ कि ये जो वीलॉग्स है इन पे ज़्यादा आप देखेंगे, आफ्ताब साहब तो इधर बैठा है, अरबाब साहब जिस अंदाज से इधर बात करता है वो अलग होता है, जो वीलॉग पे होता है वो अलग होता है। तो जो डिजिटल मीडिया है ना, वो ज़्यादा स्पाइसी एक लिहाज से
कवरेज दिया जाता है और ये एक नेचुरल एक मीडिया का प्लेटफॉर्म है जिससे हमें एंगेज करना पड़ेगा। जहाँ तक कराची के मसाइल है वो बहुत ज़्यादा है। मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन अगर नेस्पाक से कोई मास्टर प्लान या कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज़ मांगा गया है तो वो कोई बुरा नीयत के साथ नहीं मांगा गया होगा, वो एक अच्छा नीयत के साथ किया गया होगा। जहाँ तक सड़कें बनाने के इश्यूज़ है, वो सड़कें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी KMC काम कर रहे हैं कि हम उन सड़कों को बेहतर करें। जो आप ये बार बार सड़कें बनाने के इल्ज़ामात लगाते हो, इसकी जो एक वजह है वो ये कि हम सड़कें बनाते हैं और कोई साहब आके ड्रिलिंग करते हैं और वो अपने गैस लाइन बनाते हैं, इसके देखे बगैर कि या सूबाई हुकूमत के साथ या लोकल बॉडी के नुमाइंदे के साथ बात किए बगैर, और उसकी वजह से कराची में काफ़ी नुकसान हुआ है। मैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला साहब से कि इन वफाकी इदारों के साथ बात किया जाए, उनको पाबंद किया जाए कि किसी काम करने से पहले उनको लोकल इंतज़ामिया को, सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लेना चाहिए। मैं ख़ास तौर पे लियारी के सड़कों के बारे में कहना चाहूँगा कि वहाँ जो नया सड़कें बने, अपने गैस लाइन्स लगाने के लिए वो पहुंच के शुरू हो के हमारे नया मतलब पिछले बजट में बने हुए सड़कों को नुकसान पहुंचाए हैं। तो मैं चाहूँगा कि इस किस्म के जो इश्यूज़ है वो एड्रेस किया जाए ताकि हम इसको मुसलसल जो इस किस्म की तकलीफ़ें हैं उनको ना उठाना पड़े। कराची के हवाले से हमारा काफ़ी प्रायोरिटीज़ है। मेरा ज़ोर रहा है कि हम जो पानी के मसाइल हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करें। हम ऑब्वियसली आज तक इंतज़ार में हैं कि जो वफाकी हुकूमत के इंटरवेंशंस है K4 एक्सेट्रा वो उनका हम इंतज़ार ही कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सूबाई हुकूमत और बल्दियाती निज़ाम को मिल के इंटरवेंशंस जो हो रहे हैं, चाहे वो हब कनाल से जो नया पाइपलाइन लेकर आया गया है या दूसरे जो इंटरवेंशंस मुझे ब्रीफिंग्स दिए गए हैं, उससे उम्मीद है कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि हम पानी को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे दें और इसके बाद आप सड़कें और दूसरे इश्यूज़ को प्रायोरिटी दें। जहाँ तक आपने प्राइवेट सेक्टर की बात की है, वो तो मैं चाहूँगा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का हम तरीक़ेकार अपना के प्राइवेट सेक्टर के साथ ज़रूर इंगेज करें, लोकल गवर्नमेंट इंगेज करे, सूबाई हुकूमत इंगेज करे। अगर लियारी में या किसी और इलाका डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई गुंजाइश है कि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ मिल के काम कर सकते हैं, तो ना सिर्फ उसका मुआशी इम्पैक्ट होता है, मुकामी लोगों को रोज़गार मिलता है, मगर हम ने देखा है चाहे वो सेहत का शोबा हो, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो हमारा ब्रिजेस का हो, चाहे हमारा ड्यूल कैरेज वे के हो, कि पब्लिक चाहे थरकोल के मंसूबा हो, कि हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को अपना के अपने अवाम को रिजल्ट्स भी दे सकते हैं। एक मिनट, आपका सवाल होगा लेकिन मैं इनका सवाल पहले पूछेंगे वन बाय वन, जो प्लीज। आपकी क्या मजबूरी है? गुज़श्ता 3 साल से आपके वोटों पर वो वज़ीर-ए-आज़म बनते हैं। 3 साल में आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट याद आता है जो वफाकी हुकूमत ने कराची के लिए एक बड़ा प्रोजेक्ट सिंध भर के लिए किया हो? कुछ दिन पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से 20 अरब रुपए, कभी KIDCL, कभी SIDCL, कभी PIDCL नाम रखा जाता है, उसको दिए गए हैं और कहा है कि ये MPO के जो MLAs हैं उनके हकों में खर्च किए जाए। वो हल्के जहाँ भी खर्च हो हम खुश होंगे। PIDCL के बारे में वज़ीर आज़म साहब ने खुद CM साहब से और पीपल्स पार्टी से वादा किया कि गैर आइनी काम नहीं होगा, तो उम्मीद है कि उसमें तो सच नहीं होगा। जहाँ तक वज़ीर आज़म साहब का या वफाकी हुकूमत को सपोर्ट देने के नतीजे में जो सिंध को मिला है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पिछले हुकूमत के बाद अगर सूबाई सिंध को वफाकी हुकूमत से सपोर्ट मिला है, तनकीद अपनी जगह K4 पे, कराची में कुछ मंसूबे पे, वो अब मिला है जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म रहा है। और मसलन
पिछले सैलाब में जो नुकसान हुआ, 2/3 of Sindh was under water. 50% of my schools in Sindh were damaged. 20 लाख घर तबाह, और उसमें जो मैं साथ था, मैं उनका वज़ीर ख़ारजा भी था, तो हमने इंटरनेशनली जो सपोर्ट लिया उसका एक कंपोनेंट ये था कि वो इंटरनेशनल सपोर्ट को पाकिस्तान की हुकूमत मीट करेगा, मैच करेगा। तो मैच किया या नहीं किया, सपोर्ट तो ज़रूर मिला। घर बनाने के मंसूबे में एक लोन का कंपोनेंट है आलमी इदारा से, फिर सूबाए सिंध का कंपोनेंट है, और वफाकी हुकूमत की तरफ से भी एक कंपोनेंट है। मैं वज़ीर आज़म साहब का और ख़ास तौर पे इसाक डार साहब का जो मुसलसल इंटरवीन करके इंश्योर करता है कि ये जो वादा है या जो सपोर्ट है वो मिलते रहें। जो सिंध में 50% हमारे स्कूल्स को नुकसान हुआ इस सैलाब में, उसमें भी वफाकी हुकूमत की तरफ से सपोर्ट दिया गया है। सिंध का जो PSDP है, आप उसका 2013 से लेके 2018 का दौर उठा के देखें, फिर 2018 से लेके 2023 तक उठा के देखें, मुआशी और वसाइल के मुश्किलात के बावजूद चीफ मिनिस्टर सिंध ने बहुत अच्छा अंदाज से जद्दोजहद किया है, और वफाकी हुकूमत ने उसके नतीजे में सिंध को आप फिर भी आर्ग्यू कर सकते हैं कि साइज़ जो भी, लेकिन तारीख के कंपैरिजन में मज़ीद सपोर्ट दिया गया है। मैं तो कहता हूँ कि बाकी सारे मसाइल अपनी जगह, बाकी सारे इश्यूज़ अपनी जगह, मेरे लिए इस हुकूमत को सपोर्ट करना, वज़ीर आज़म साहब को सपोर्ट करना का अगर कोई एक भी सॉर्ट ऑफ रीज़न है इस पे मैं मुतमिन हूँ, वो ये कि मैं पाकिस्तान का दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम कर रहा हूँ, और इसलिए कर सकता हूँ कि इन्होंने साथ दिया है। मैं तारीख़ में कायदे अवाम शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लैंड रिफॉर्म्स के बाद लार्जेस्ट एसेट ट्रांसफ़र इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान कर रहा हूँ। वो अगर मैं कर रहा हूँ SPF के ये घर बनाने वाला मंसूबा के थ्रू इन 20 लाख ख़ानदानों को, उनके औरतों को मालिकाना हकूक़ दे रहा हूँ, वो तो सिर्फ़ इसलिए मुमकिन कि मैंने ये प्रोग्राम हमने साथ मिलके लॉन्च किया है। तो बाकी आप मुख्तलिफ K3 पे आप ज़रूर क्रिटिसाइज़ करें, बाकी कराची को किस किस्म के इंटरवेंशंस मिलना चाहिए, सपोर्ट मिलना चाहिए, वो आपका हक है, मगर मैं समझता हूँ कि ये एक जो तारीख़ी काम है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए और मेरे लिए एक बहुत बड़ा वजह है कि हम खुशी से उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कोई आखिर में लेकिन इस वक्त बलूचिस्तान में जहाँ पर आपकी हुकूमत है, गुज़िश्ता 70 सालों से तनाज़ात की जद में, आप क्या समझते हैं बलूचिस्तान का मसले का हल है? बलूचिस्तान में जो तारीख़ी मसले हैं वो अपनी जगह, जो बलूचिस्तान के अवाम के अपने शिकायती हैं तारीख़ी तौर पे आज भी वो अपनी जगह। जो ये दहशतगर्दी का ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में, मगर सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं, पख्तूनख्वा में और दूसरी जगहों में भी जिस अंदाज से इसका फॉल ऑफ काबुल के बाद इजाफा हुआ है वो क्वांटिटेटिवली आपके सामने है। इसके साथ साथ अभी हमने जो भारत के साथ पाकिस्तान का जंग हुआ, उसमें पाकिस्तान में मौजूद सो कॉल्ड कौम परस्त की तंजीमें, मगर असल में सारे कहने में नहीं कह रहा हूँ, मैं स्पेसिफिक की बात कर रहा हूँ, जिन्होंने हालात जंग में भारत के साथ ऐलान किया, और भारत इस बात को छुपाता भी नहीं है कि वो माली मदद मखसूस दहशतगर्दी के तंजीमों को पहुँचा रहे हैं। ये इशू को हम आलमी सतह पे भी रेस कर रहे हैं, कोशिशें जारी हैं कि इसको
پاکستان کے اندر بھی ایڈریس کیا جائے اور جو عالمی سطح پہ سپورٹ نیٹ ورک ہے اس کو توڑا جائے. یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے باقی مسائل میں ایڈریس کرنے میں. کیونکہ جب آپ کو ایک جنگ کے حالات پیدا ہوتے ہیں, جب دہشت گردی کے حملے ہوتے ہیں, تو ایک نیشنل سیکیورٹی ڈائنامک ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس سے معاشرے کے مختلف پہلوؤں پہ اس کے اثرات ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں الٹیمیٹلی بلوچستان کا حل ملٹری حل نہیں ہے, سیاسی حل ہے. ہمیں پولیٹیکل کنسنسس کے ساتھ فیصلے ایسے لینے پڑیں گے جس سے سب سے پہلے حق فائدہ بلوچستان کے عوام کو, مقامی لوگوں کو ہو, اس پورے معاشرے کو, پورے بلوچستان کے عوام کو یہ دکھانا پڑے گا. ان کو ایک سٹیک نہ صرف اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں, وہ سب کچھ ہمارا خواہش بھی ہے اور کوشش ہوگا. جو امیڈیٹ ٹرم پہ جو ہمارے سامنے مسئلہ ہے یہ وہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہم نے ماضی میں بھی اس دہشت گردی کو مقابلہ کر کے کامیاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہم اسی طریقے سے ان کو شکست دلائیں. وفاقی حکومت کی طرف سے قومی مالیاتی کمیشن بنائی گئی برائے کام اور قومی کون سا کمیشن سر؟ قومی مالیاتی کمیشن سے بنائی گئی وفاقی حکومت کی جانب سے برائے نام اس کا اجلاس ملتوی کیا گیا. آپ نے بتایا کہ وہ کمیشن میں سندھ کا شیئر کم کر کے وفاق کا شیئر بڑھایا جائے گا, کیونکہ صدر آصف علی زرداری کا یہ بڑا کارنامہ تھا کہ صوبوں کا شیئر بڑھایا تھا. اب وہ شیئر کم کر کے وفاق کا شیئر بڑھایا جا رہا ہے. اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ سر اس میں یہ بھی ایڈ کر لیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ایک تو NFC میں سندھ کا شیئر کم ہوگا, صوبوں کا شیئر. دوسرا یہ کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ بھی صوبوں کو دیا جائے گا, ان کے پیسے بھی صوبے خود بھریں گے. اچھا, جہاں تک NFC ایوارڈ کی پوزیشن ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کنسسٹنٹ پالیسی رہا ہے کہ جو NFC ایوارڈ دیا گیا وہ 18ویں ترمیم کی ڈیولوشن, 18ویں ترمیم سے پہلے کا NFC ایوارڈ ہے, اور ڈیولوشن کے بعد 40 مزید وزارتیں اور ذمہ داریاں صوبے کو دیے گئے. مگر اس کے بعد ایک نیا NFC ایوارڈ جس میں اسی انداز سے صوبے کو مزید وسائل دیا جائیں تاکہ یہ ذمہ داریاں پوری طریقہ سے نپٹا سکے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو وفاق کی کمزوریاں ہیں, جو FBR کے شارٹ کمنگز ہیں, جو وفاق کا اپنا ٹیکس کلیکشن میٹ نہ کرنے کا فیلئر ہے, اس کا جو سزا ہے, ہم کیوں اسلام آباد کے گناہوں کا سزا میں کیوں ملتان کا یا سکھر کا یا کوئٹہ کا یا پشاور کے عوام کو سنا دوں. ہم مسلسل وفاقی حکومت سے عمران خان کے دور میں, اس دور میں بھی یہ تجویز دیتے آ رہے ہیں کہ جب سے آپ نے سیلز ٹیکس آن سروسز کا ٹیکس کلیکشن صوبائی حکومتوں کو ڈیوالو کیا تو سب سے بہتر پرفارمنس, سب سے زیادہ پرفارمنس صوبہ سندھ سے رہا ہے. مگر صوبہ سندھ کے بعد باقی تمام صوبے نے بھی یہ ذمہ داری اپناتے ہوئے کام کیا ہے, اور تمام صوبوں کا پرفارمنس وفاقی حکومت کے پرفارمنس سے زیادہ بہتر ہے. تو ہم نے خان صاحب کے دور میں بھی اور اس حکومت کو بھی کہا کہ جو آپ کا سیلز ٹیکس آن گڈز ہے وہ بھی آپ صوبائی حکومتوں کو ڈیوالو کریں. ہم آپ کے لیے یہ ٹیکس کلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے, اور آپ ایسے بھی کریں کہ آپ ہمیں ایک ٹارگٹ سیٹ کریں کہ آپ نے فلاں جتنا آپ کا تھا کلیکشن اس کو آپ کہے ہمیں کہ ہمیں ڈبل کرنا ہے,
اور اگر میں نہیں کر سکا تو میں سندھ کا پیسہ سے یہ آپ کو بھرا کے پورا پیسہ دے دوں گا. لیکن اگر میں اس کا پرفارمنس مزید بہتر کرتا ہوں تو وہ جو ایکسٹرا پیسہ ہے وہ آپ صوبائی حکومت کو دے دیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی مسئلے ہوتے ہیں, چاہے وہ صوبہ کا ہو یا وفاق کا ہو, وہ ہمارا کلیکٹیو کنسرنز ہے, اور ہمیں ون ون سولوشنز نکالنا چاہیے جو اپنا ٹیکس جنریشن کو میں اضافہ کرتے ہیں, مزید امپروو کرے تاکہ ہم پاکستان کو بحرانوں سے نکال سکیں. اگر کوئی مختلف سجیسٹنز ہیں, دوسرے سجیسٹنز ہیں, ہم وہ سجیسٹن سننے کے لیے تیار ہیں. ہم آخر پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے. اگر کوئی آپ کا بہتر آرگیومنٹ ہے, میرا آرگیومنٹ سے بہتر ہے, تو وہ آرگیومنٹ آپ ضرور ہم سے شیئر کریں. جو بھی ان کا تجویز ہوگا, جو بھی پروپوزل ہوگا, این ایف سی کے حوالے سے, فائنانسز کے حوالے سے, آئین کے حوالے سے, وفاقی حکومت کے, وہ اگر پاکستان پیپلز پارٹی سے شیئر کیا جاتا ہے تو میں اپنے پاکستان جو ہمارا پی 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 کا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے ان کے پاس لے کے جاؤں گا اور اس پہ واپس ان کو جواب دوں گا. آسان کام ہے. میرا یہ سوال تھا کہ سندھ کے جو سینکڑوں ملازمین ہیں جو سراپا احتجاج ہے کہ پینشن رولز میں ترمیم کی گئی واپس کی جائے. تمام سرکاری دفاتر کے ملازمین 3-4 دن کا سراپا احتجاج ہیں اور وہ مسلسل احتجاج کیے جا رہے ہیں. وہ لاکھوں ملازمین ہیں سندھ کے. ان کا کہنا ہے کہ وہ پینشن رولز واپس نہیں ہوئے تو پھر وہ بلاول ہاؤس کے سامنے آ کر احتجاج کریں گے. بلاول ہاؤس کے سامنے بھلے آ جائے. میں ایکچولی اس ایشو کے حوالے سے کافی کنسرن رہا ہوں, اس لیے میں نے تو کوئی سندھ حکومت کا موقف نہیں سنا, لیکن یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے موقف دیکھ رہا ہوں اور خود کافی پریشان تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت جو عوام کا حق, غریبوں کا حق, محنت کرنے والوں کا حق کا دفاع کرتے آ رہے ہیں, کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اگر کسی کا پینشن کا جو بینیفیشری ہے ان کا بینیفٹ 65% تھا, ہم اس کو 15% پہ کیسے لے کے جائیں. تو میں نے ایکچولی آج ہی یہ پریس کانفرنس شروع ہونے سے پہلے سی ایم صاحب سے شکایت کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو سی ایم سندھ کا اس پہ نے کلیریفائی کیا ہے مجھے کہ ایسے کچھ نہیں ہوا ہے. کسی کا شیئر اگر کوئی ایسے فیصد کا تھا, اس فیصد کو کم نہیں کیا گیا ہے. جو پینشنرز ہیں ان کو زندگی بھر ان کو پینشنز جیسے پہلے تھا ویسے ملا جائے گا. ہم جو ایک گنجائش ہے یا جو ایک لوپ ہول ہے جہاں کبھی کبھار کسی ایک آدمی کا پینشن 120 ایئرز کے لیے چلتا آ رہا تھا, نہ کہ کسی کا پورا زندگی میں, اس طریقے کے کچھ کنسرنز تھے جو کہ وزیر اعلیٰ اور ان کے کیبنٹ نے ان کو ایڈریس کیا گیا. پھر بھی میں نے ریکویسٹ کیا سی ایم سندھ سے کہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان سے انگیج کیا جائے, ان کا جو جائز اعتراضات ہے ان کو دور کیا جائے, اور جو اگر آپ کے کوئی انٹرونشنز ہے یا ریفارمز ہے وہ بھی آپ سندھ کے عوام کے سامنے اور یہ جو احتجاج کر رہے ہیں ان کے سامنے رکھا جائے. مائک کھولیں. سب سے بڑا کے ساتھ نائب صاحب جو وزیر اعلیٰ کے پاس بھی تھا اس پہ کسان یقین دانے کا پھر بھی 20 کروڑ روپئے براہ راست دے دیے گئے. اس سارے معاملے پہ یا اتنی زیادہ کے ساتھ نائب جو پیپلز پارٹی وزیر کے ساتھ معاملہ پہنچا. پیپلز پارٹی وزیر اعظم صاحب سے نہ صرف معاملہ اٹھاتے ہیں, جدوجہد کرتے ہیں, جس انداز میں آپ کا وزیر اعلیٰ آپ کا صوبہ کو نمائندگی کرتے ہوئے, آپ کے مسائل کا نمائندگی کرتے ہوئے جدوجہد کرتا ہے, کوئی اور وزیر اعلیٰ
ना आज ना कल इतना वफाकी हुकूमत से जिद्दोजहद करता आ रहा है, उसका नुकसान हमारे सामने है। मैंने जैसे जिक्र किया 2013 से लेके 18 से लेके 23, मतलब आपका ज़ीरो, ना उस ज़ीरो को ऊपर लेके जाने में, उसमें आपके PhD पे मंसूबे दिलवाने में, आपको ये तारीख़ी प्रोग्राम में सपोर्ट दिलवाने के हवाले से, ये सिर्फ मुमकिन इसलिए हुआ कि पीपल्स पार्टी ने नुमाइंदगी की, डट के किया और इतना हम हिस्सा निकाला। ये तनकीद करना कि ये फिर भी नाकाफ़ी है अपना साइज़ के हवाले से, मुख्तलिफ सूबे के प्रोपोर्शंस के हवाले से, वो अपनी जगह हो भी सकता है। और जो हम समझते हैं इश्यूज़ रहते हैं, हम मुसलसल वफाकी हुकूमत के साथ उठाते रहते हैं। जहाँ तक PIDCL का इशू है, वो वज़ीर आज़म साहब ने हमसे वादा किया, हमने इन्हीं कंडीशंस पे बजट को सपोर्ट किया कि इस तरीके से ऐसे को काम होगा नहीं। तो मेरा उम्मीद है इसाक डार साहब का हमारे साथ एक्सपीरियंस रहा है इंगेज करने से, और इसाक डार साहब अपना ज़बान पे खड़ा होता है, वो इंश्योर करता है कि जब भी नून लीग ने पीपल्स पार्टी से अगर कोई वादा किया है तो वो मेहनत करके हमारा वो वादा पे अमल दरामद करवाता है। तो ये जो आपका PIDCL का शिकायत है, मैं खुद इसाक डार से उठाता हूँ कि ये कैसे माली मुश्किलात पर काबू पाने के लिए सैलाब के बाद वफाकी हुकूमत की जानिब से ऐसी कुछ इत्तलात आ रही हैं कि वो मिनी बजट पेश करेगी। सैलाब की जो प्रॉब्लम है, उसका जो खसारा है, माली मुश्किलात है, उसको दूर करने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए हुकूमत कोई मिनी बजट लाना चाह रही है। कौन वैसे ही बड़ी परेशान है, महंगाई में इजाफा है, पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़? अब मेरा इल्म नहीं है कि कोई मिनी बजट आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो ज़रूर वफाकी हुकूमत हमसे बात करेंगे, आपके सामने रखेंगे, जब रखते तो उस पर हम तबसरा दे सकेंगे। थैंक यू एवरीबडी, बहुत शुक्रिया।